Dobar dan, novi video, nova epizoda. Na ovome bageru ćemo mijenjati upravo brtvu glave. Veliki servis, ako to tako možemo reći da li je servis, je došao na red što se tiče ovog bagera. Eno vidiš, radim i na onome bageru, ali tamo je sve ok. Tamo čistim hladnjake, rashladne tekućine, vode i hladnjak hidrauličnog ulja. A ovdje je dijagnoza uspostavljena nakon podešavanja ventila i svih ostalih stvari koje je bilo za riješiti, da je ipak brtva glave i da propušta u nekom manjem mjeri, jer temperatura ne bježi u crveno, ali ovo crijevo se jako napiri i mjehuriće pušta ovdje. Pokazao sam to u prošloj epizodi, što je prilično loše. Uglavnom čeka me sada ovdje rastavljanje, to ćemo raditi sada u ovoj epizodi. Prvo ćemo skinuti ovaj poklopac da nam ne smeta, pa poklopac iznutra, filter zraka, ne znam, alternator, nosač alternatora, krenuti ću redom pa ću vidjeti šta me čeka oko toga. Auspuh će trebati na najlakši mogući način skinuti. Bojim se skidati ovaj vijak, taj bi mi mogao tu puknuti, pa ćemo najvjerojatnije sve sa grane. Ali idemo korak po korak. Evo samo da ti pokažem ovoga manjega bagerka. On je baš uredan, nema nikakvih problema sa temperaturom. Sad je bila dobra prilika da mu očistim hladnjake, oba hladnjaka njegova. To je isto dobro s vremena na vrijeme učiniti. Vidi, ja ti zato koristim dimer, otopinu, ispricam ga, odsjedim, ostavim, dobro isperem i to funkcionira jako dobro. Idemo se mi vratiti na ovu našu temu, a to je izmjena brtve glave. Za sada je išlo prilično dobro, nisam naišao niti na jednu kočnicu. Ovo me jako veseli da sam uspio otpustiti. Ovaj vijek mi je bio najkritičniji. Odmah ćemo i ovu brtvu naravno staviti novu, mada nisam osjetio da ovdje propušta. Znači auspuh će biti riješen na taj način, išli su jedan i drugi. Uz pomoć ovoga kompjutora, ne može bez njega. Uglavnom, ospojio sam gotovo sve. Ovdje dizne, ovdje auspuh. Znači što se tiče glave, ona je skoro slobodna i remen sam popustio. Ali ga još nisam skidao, zato kada skinem ventil dekl poklopca pokušati ću naći oznake kako mi stoji motor u nekoj normalnoj mrtvoj točci gore. Neću baš skinuti glavu u nekom bilo kakvom položaju. Iako mu je razvođe ostaje nedirnuto, ali uvijek je dobra ideja voditi brigu o tome. Znači šta sad? Aha, evo vidiš, idemo pogled iznutra. Na kraju skidam ovaj poklopac. To je mudro, tako da mi nešto ne upadne u motor, prljavština da mi ne upada kada sam sve ostalo riješio. Evo pogled iznutra, ospojio sam i ovo crijevo, ovaj termostat sustav treba ići sa glavom, što je dobro. Da, evo još ovo crijevo povrata goriva od Disney, njega trebam nježno skinuti i možda osloboditi ove dizne da mi ne smetaju, da mogu lakše glavu izvaditi. I to je to. Idem raditi dalje. Sada već radimo nešto malo specijalnije. Skidamo gornji set klackalica, već sam ih popustio. I to je išlo dobro, na svu sreću. Jedino nisam uspio ove cijevi visokog pritiska tamo otpustiti. Trebao bi imati baš neki mali ključ. Plan je probati glavu malo pomaknuti pa ih onda otpustiti, ili u najgorem slučaju ih saviti pa vratiti nazad. Mada bi to volio izbjeći. Ali idemo mi dalje korak po korak. Znači podigao sam ovaj cilindar u gornju mrtvu točku. To je cilindar broj 1 i to je tako da je dobro. Sad kada skidaš ove klackalice, tu trebaš pripaziti da ove vođice ventila vratiš na svoje mjesto. Najbolje je uzeti neki karton, znači, pa ih poslagati 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Maknio sam i klackalicu, evo klackalica je ovdje. Ovo sam ovako zamislio, vidiš kako ja to riješim. To su ove vodilice, ovaj špic mi označava prva strana prema razvođu. Ovo je tu na svome mjestu. I sad još nešto bitno, ovaj model ipak ima
pločice, ali ne za podešavanje pločice, nego pločice koje su super. Evo vidiš ih. Tako, znači, one samo rotiraju, vrte se, znači sprečavaju trošenje, kako bi ti rekao. Znači kada klackalica radi po njoj, fino rotira to samo od sebe uslijed rada i ravnomjerno se troši, znači nije udarac na sami ventil. E pa te pločice je isto preporuka izvaditi, nekako ispremiti, možda ću ih ovdje spremiti. Isto je preporuka vratiti svaku na svoje mjesto, jer ako ih pobrkaš, morat ćeš onda puno ventile podešavati da ih dovedeš u red. Otpustio sam sve ove vike, vidiš tu sam fino koristio polugu. Za zatezanje će nam trebati moment ključ, naravno, ali blizu smo, svi su mi vici ovi popušteni, pokušao sam glavu klimati, još ništa, tu će mi trebati malo neka poluga da je odvojem. Evo već vidim gdje, ovdje, sad će mi dobro doći ova grana. Kinio sam sve pločice, stavio ih ovdje svojim redoslijedom, uspio sam i glavu odlijepiti, ovdje imaš dosta ovih poluga. To, vidiš, glava sada je slobodna, već osjetim da je dosta teška. Tek sada ćemo skinuti sve vike, išlo je sve dosta lagano, čak jedan ili dva vika su ovdje bile slabo dotegnuta, kao da su već ovo radili, a to pretpostavljam zato što su ovdje različiti vici. Vidjet ćeš odmah na šta mislim, čak i navoj različit, vidiš, fini i grubi, a to sigurno ne bi bilo tvornički tako. Znači da je ovdje nešto već čačkano, dobro, bager ima i godina. Još me nešto zabrinulo, znači na ovome poklopcu motora, eno tamo je dolje, sam vidio oznaku 2001. Nešto, pa sam sada malo zabrinut. Nije valja da se ovaj motor proizvodi od 2001. a da se ugrađuje u ovu seriju od 2007. To ću morat malo vidjeti šta to znači zapravo. Malo čudno mi je to bilo za vidjeti. Ok, idemo mi sada dalje. Da, glava je sada slobodna. Sada ćemo tek ukloniti sve vike i onda je trenutak istine, vidjet ćemo u kakvom stanju je brtva. Ali sad mi već dolazi na pamet, to jest razmišljanje da je prijašnji vlasnik možda već promijenio brtvu glave, jer je možda imao isti taj problem. Vidjet ćemo. Ali ako nije do brtve glave, onda je glava čega se pribojavam. Dobro, znati ćemo za par minuta. Evo, fino se glava odlijepila. Moći ću je sada skinuti sa dvije ruke, potpuno je slobodna. Ovdje ti želim nešto pokazati, vidiš razliku da vicima. Jedan vijek se razlikuje od svih ostalih i zapamtio sam točno gdje je on bio, jer sam vodio brigu o tome, znači ovdje je bio. Sad on nam daje ovdje naslutiti, vidiš ove neke naslage što drugi vici nemaju, da se možda tu nešto događalo. Ako tu budem na ovoj brtvi imao neke tragove, najvjerojatnije će to biti onda propuštanje brtve glave. U svakom slučaju, evo, samo što nisam glavu izvadio, moći ću je izgleda provući kroz ove dizne. Vjerojatno su i oni, pretpostavljam sada, na isti način to riješili. Jer kad malo bolje pogledam vidim da su malo čudno savijene te cijevi visokog pritiska. Nisu ih mogli ovdje otpustiti, isto kao što ni ja nisam uspio. Evo vidiš. Treba mi imati neki manji ključ. Nema veze. Evo, glava je tu. Vidiš je. Aha, imamo onaj svoje bolcne. Odlično, naravno. To je to. Ovo me veseli da mi je išlo, nisam morao skidati sve ovo. Evo ga, za 30 sekundi ćemo vidjeti u kakvom je stanju brtva, glava i tako dalje. Glava je izvađena, nije bilo previše teško. Ništa u ovome trenutku nisam primijetio. Ništa, ne vidim tragove propuštanja. Ovdje je bio ovaj nezgodni vijak, malo zaprljan. Znači, ne vidim ništa. To ću malo morat pobrisati i pogledati. Za mene je dobro ako pronađem neko oštećenje na glavi, posebno gdje je vodeni kanal.
a ima ih puno vodenih kanala, ima uljnih i vodenih, jer negdje je propuštao pritisak u vodu. Ajmo vidjeti samo kako glava od ispod izgleda. To nas isto jako zanima. Samo malo. Da vidimo, tu sam ja, što je teška. Ok, ništa ne vidim. Baš je teška, čovječe. Definitivno je gusana. Dobro. Biti će sada tu čišćenja. A ako ne nađem neke pukotine, biti će super. Sada treba pronaći uzrok problema. Evo me nazad, zabrinuto izgledam, ništa nisam otkrio. Barem tako mislim u ovome trenutku. Brtvu sam odlijepio, ovaj vijak koji je malo čudno izgledao je bio tu. Nikakve naznake za njega nema. Znači sve izgleda normalno. Brtva se raspala na više dijelova, da, to je točno. Znam da je original brtva 1,2 mm, ovdje imamo oznake neke 2,0. Da li to znači da je ovo možda neka kriva brtva? Ne znam u ovom trenutku. Volio bi vidjeti da li je original brtva ili neka zamjenska. To me također zanima. Uglavnom, šta sad mi moramo gledati? Gledamo, vidiš, ovo je brtva kompresije, sve ovo. I tu su vodeni kanali jako blizu. I nigdje nema traga, jasno vidljivog traga da je negdje propuštalo. Ali na glavi sam nešto primijetio što me zabrinjava. Znači, ista stvar, evo na glavi. Nisam puno prčkao po njoj. Vidiš ovi brtvenovi, ovi prsteni od brtve izgledaju uredno, kao da su dobro radili svoj posao. Gledaj šta sam sad ja tu pronašao. Ovdje se vidi jako mali neki zazor. Nije valjda ova komora prodisala ili tako nešto. Ne vidim sada da se klima. Na ovima nema ništa baš. A ovdje, ne znam da li ti to možeš vidjeti. Evo tu sad ima nešto. Kao da je komora, ali opet brtveni prsten štiti sve ovo. Ja sam se nadao da ću vidjeti jasno propuštanje, na primjer, evo prema ovdje, to bi bilo, ili ovo su najbliži kanali vode za hlađenje u kojima ništa ne vidim. Baš ništa ne primjećujem. Dobro. Čeka me čišćenje, pranje, da glava bude čista. Pa ću možda nešto otkriti. Uglavnom, skinuli smo brtvu glave. Evo tu je, brtva mi je u ruci. Raspala se na 3 dijela. Ne znam da li je to problem moj. A ako je, onda sam jako happy, jer ću to jeftino i brzo popraviti. A ako moram mijenjati ovu glavu, onda neće biti ni jeftino ni brzo. Ne znam, u ovom trenutku ne znam baš puno. Probat ću očistiti, oprati, da bude čisto sve. A ako vidim neku pukotinu, odmah ti javljam. Ništa nisam pronašao, očistio sam glavu, izgleda skroz u redu, bez ikakvih pukotina. Naravno morat ćemo je prekontrolirati da vidimo da li je ravna. Jedino što primjećujem je da je ova komora grijača, evo ona ima ovdje malo neke tragove, ali ona mi ne bi trebala praviti problem sa pregrijavanjem. To je što se tiče toga, glava izgleda baš dobro, ništa ne primjećujem na njoj. Baš ništa. Za brtvu smo već ustanovili da se raspala. Da li je sada to tokom demontaže ili je imalo uloge, uglavnom nigdje ne vidim propuštanje kompresije, to bi se već vidio neki trag. To je malo zabrinjavajuće. Ajmo mi dalje. Šta ti još mogu pokazati? Evo da vidiš, mašina izgleda baš dobro. Provjerit ćemo uljni kanal. Više ovo ti je ovdje uljni kanal koji tiska ulje za podmazivanje gore, naravno na klackalice.
Evo ovdje su nam klackalice. Tako dobiva podmazivanje. Ili ide kroz glavu, pa onda... Da, mora ići kroz glavu. Da, tako je. Pogriješio sam. Prvo mora ići kroz glavu, pa onda na klackalice. Tako je, da. Cilindri super. Ne osjetim gotovo ništa. Ali i dobro je radio taj motor i palio je super. Znači, pod prstima, pod noktom ništa ne osjetim. S time sam jako zadovoljan. I ovdje ne vidim nikakve smetnje. Idemo vidjeti kako će sada ulje se ovdje pojaviti. Evo vidiš, ulje već stiže, znači pumpa ulja nam radi odlično. Pogriješio sam kada sam rekao u redoslijedu paljenja, ovo ti je 1, prvo ide 1, pa 3, pa tek onda 2. Ja sam krivo rekao, ne poznam te mašine sa 3 cilindra, kod auta sa 4, 1, 3, 4, 2, a ovdje je 1, 3, 2, kao što smo ustanovili. Ovako sam rastavio mašinu, pa tako ćemo je i sastavljati. Da, ustanovio sam i da remen mi je isto za zamjenu, pa sada je jako lako ga promijeniti, tako da ćemo i to napraviti. Klipovi su odlični, to me veseli. Evo, i to je jako dobro. To je to. Naravno, malo tolerancije mora biti jer klip će se raširiti u radu. Japanska pumpa Denso, made in Japan. To je to. Znamo da nam ulje super ide. Ovdje sam isto sve očistio, ne vidim nikakve pukotine, nikakvih naznaka propuštanja kompresije. I to je to. Evo, to će biti sve za ovaj video. Idem sada sastaviti samo onaj bagerko, tako da jednoga imam u pogonu. Glavu nosim kući, s njom ću se pozabaviti, novu brtvu glave naručujem. I to je sve za ovaj video. Ako ti se svidjelo šta si vidio, možeš ostaviti neki komentar, možeš ostaviti like, hvala ti na tome, to će mi pomoći u mome razvoju. U svakom slučaju hvala ti na gledanju i vidimo se u nekoj novoj epizodi. Doviđenja!